Tagan. Maura to guys, so buli na ta. Guys. Hi guys. We're going to the stairway to heaven. Let's go. So, this Stairway to Heaven is located at Proper Kanyang, Oslob, Cebu at Bangsa Chapel. Ulra na. Kay, ito bang diri kay? Ya smile. Dali. Posing daw siya guys. Video ra ba ni? Tagan. Yups. Sige kay gibiyaan man ko nila diri moong gadaga na jud ko kasi ko video una. Ay, struggle. Paway. Vlog kami na. Hi guys. Atong diri. Hi guys. So, ari ni sa buntod karon kay picture. Ato may kapilya. Kuan Asa man? buntod kay Hagdan. Hagdan. Okay. Let's go. Let's go. Nice jud kay diri guys kay bugnaw kaayo nya. Hilom pod kaayo siya. Ito may dito guys ay sa hagdanan kaya picture with a nice sunset. Ay nako, tasay. Kyu. I'm with Sarah. Karing. Balik. Hagdanan ay. Di kaya kara ay. Nga kaya sales mapok ka. Malayo kayo mo ginaog ka. Naman di mo. Okay. Hi guys. Say hi guys. Say tawag ka namin. Hali guys. Awat ugat-uwag sa kam hadlok na mo naog. Saka pa man. Dali ba? Maura to guys, so buli na ta.